I have this stick, guys. Yeah, ito. Miri. Yun. You can move this. You do like that. Standing. Yan. Very portable. And then this is a remote. You can... Oh no. Naglalaglag ba? Yan. Remote siya, guys. Oh. Lagay mo sa dito. Yan. Ba't hindi makalagay? Ano ba itong mag-i-execute? Yan. Lagay mo siya dyan. Yan. Then, kunin mo siya. Mag-remote. Yan. Then, fold this one. Then, you fold this one. With remote. Baka gusto nyo, guys. Yan. Pwede malagay sa bag. Hindi masyadong mahaba. Very portable. Portable din ang price. Yan.